हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बैक नहीं वेलकम टू माय चैनल आज फास्ट ब्लॉग कर जानते ब्लॉग केमती हुए आम सब बाहर पड़े देव भाई एटा आमर शुभम पूजा पंडा भाई बदला आम आमर गोटे चिन्मय भाई करके अच्छा गाड़ीटा काढ़े तो आम देव भाई को इगो पड़ीगला कहला गाड़ी काढ़ दो गाड़ी नहीं गाड़ी नहीं गाड़ी नहीं तो कौटी पड़े पलि आम कुआड़ जाऊँ आम जना नहीं जाई कुआड़ जाऊँ कौन सी आम पुओ पिला तो जानी सागे सागे सब डिसीजन हुए कुआड़ जीवु कौन करूँ कहीं जीवु कौन कौन छका तो छका तो रहीगले ना मुनु घरे बाहर ना कुआड़ जीवु कौन करूँ किसी ठीक नहीं वर्षा पूरा कांडी पड़ा वर्षा हाँ कहले आम तादरे भी वीडियो करके डेडिकेशन देखुछ तो किंतु आमे एडे एडे वर्षा कांडी कर गली थी जाजपुरिया ना टिके चल गाइस आम कुआड़ जाऊ जे ठीक नहीं गुड्डू सेपट गाड़ीटा नहीं आईची आमे आमे गोटे जाऊ लांबोटे धरिकी वर्षा होउची कुआड़ जीवु कौन करूँ ठीक नहीं ये देख आम हैप्पी गली रे भाई 60 कोटी चुका खाइबु ना आमे की खाइबो की खाइबो एटा के खाउ तू केते ना ए बेबी केते देखो ये कौन रे कौन से 5 टका रे केते कोन हेई पिरु जानछु कौन हबो 5 टका रे केते कोन हेई पिरु जानछु कौन हबो 5 टका रे आ छोटा मिसेल गुड गोल्ड फ्लाइट है हबो नि आ 750 मिसेल आइकनिक व्हाइट ये पूरा मन होची ना केते टका ना सुनितिली मु को खरा भाई मु को सुनितिली जे वर्षा दिन ओल्ड बंग पीले भल लागे ओल्ड मो केमी देखियो ओल्ड बंग केम देखियो ना हाउ नेक्स्ट ब्लॉग गाइस मोर अब मन नहीं ब्लॉग स्टार्ट करियो नहीं ना अभ्यास नहीं ना बता हम पळी आइलोनी हमर तेल टांगी पाखु तेलटा भरिया आ हमर डिसाइड हला कुआड जीवा करे कुआड जीवा में गादुआ कोन पई कहा नवाब टी अच्छी आम सब कार आम जो चाह पीया ना पड़े काटुआ ता तो देखियो भाई सीरियसली कहली 3-4 जन चाह पीबेनि भी है तापर जमी मुझे पीबिनी फिर भी जाऊँ रंग रूटे जाऊँ बर्तमान तेल पड़ा पकई देकी बाहर तो गाइस आम बर्तमान तेल पकई आईचु आमर यहाँ आउ गोटे गाड़ी किए बही हाँ चेन्नई 2 वर्ष हारला साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे कौन देखिलु हमें चेन्नई 2 वर्ष हारला आमर किसी नुहे किसी कहीपर बॉडी जिम जान खाली बॉडी तुम पेट्रोल पड़ो ना डीजेल आमर डीजेल बाहर देखिए चाह केमती कौन केमती देखिए गाइस आम सहित आउ गोटे भाई आमर गोपीनाथ रथ एथर आइलु माने गोटे 5 टका दबो कहीं 5 टका गाड़ी तेल पइला 5 टका डारेले वाला भाई घर पड़ा भाई जा करी पी देबु 10 टका मन पड़ियो किसी नहीं मजे ब्रिज तले कंटेंट दिया कर क्या बोला तूने मजे ब्रिज तले कंटेंट दिया कर हां से इनकम कर केमे दिया शार्ट खोलने के लिए शार्ट खोलने ले हमरा पैंट जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा एक दिन पूरी तरह फंसोगे ई को 5 इनकम करियो कहि दोजी रे ए को कहूजी भाई अधोटे रह मांगे मांगे 20 टका अरे 5 टका ले नी हां 5 टका 20 पंचा केते 100 5 50 केते अरे माई से बसी परियो तो गली समझा हां नहीं तू समझा नहीं अरे यार अरे मो डिमांड इज 100 टका स्टार्टिंग माने केमिति रहउछ तमरो कॉपी तू सेतर बुई दर से 100 स्टार्टिंग माने केमिति को रहउछ तमरो माने मेन्यूटा केमिति को रहउछ मेन्यूटा ला मेन्यूटा करू नै जाउछ एक मिनिट लागिबो भी कोला ले कारण जप्त होती धरी करी हेट कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये अश्लील है ये लोग निजे कहले साइड बाड गोली मत प्लीज कर दिया 5 नहीं को डबल को आनी चोरी करी आनी देबी ना कोन 500 मोबाइल पछाड़े अछि मोबाइल पठाड़े हेडा को मासे न खर्च करबी मासे तोर 5 टका कोडी तो 530 टका फाइन डे गोटे पी दो डेली भाई भाई मु सब ड्रिंक पनि छाडी ए कौन सेट दीचू मटर ना रो ड्रिंक स्पेलिंग ड्रिंक स्पेलिंग को डी ई आर के एन एन एस से ना हो पाएगा एडा किछ देखा जाउनी भाई पछ फटा वर्षा हां
ତମେ ନେଇ ଆସିବ ହଁ ଭାଇ ଆମ ପକ୍ଚୋଦି ତମେ ଶୁଣି ଯଦି ହସୁଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ହେଲେ ମୋ ଦେଖିବା ଦରକାର ନା ଆଗ ଦେଖିବ ତୁମେ କୋଉଠି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ପୁରା ଜଣେ ଟୋକିର ଅନ୍ଧାର ଭାଇ ଗୋପୀ ଠିଆ କରିବା ନା ଗୋପୀ ଏଇଠି ଯା ଗୋପୀ ଠିଆ ଏଠି ହେଲେ ବାଜିବନି ଗାଡ଼ି ଆମର ଆଣି ଲାଗିବ ଏଇଠି ବା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ତୋର ଗ୍ରାହକ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ଆରେ ଆମ ପଛ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଆଗେ ଗୁଡୁ ଅଛି ପଇସା ନେବୁ ହଉ ଭାଇ ଭାଇ ବନ୍ଦ କରୁଛି ନହେଲେ ପୁରା ହାର୍ଡ ହେଇଯିବ ତମେ ଘରେ ବି ଦେଖିପାରିବନି ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି କାଦୁଆଟି ପହଞ୍ଚିକି ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଅଛି କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଦେଖାନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ନହେଲେ ଜାଣିବେ କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି କାହା ସହିତ ନା ଏହା ସହିତ हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो ପୁରା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କାଦୁଆଟି ଆମର କାଦୁଆ ଏଇଟା ଦେଖ ଦେଖାଯାଉନଥିବ କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଟିକେ ଗୋପୀ ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ ଗୋପୀ ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ ଗୋପୀ ନା ଆଉ ଟିକେ ପରେ କେତେ କ'ଣ କହିବ କେମିତିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଲାଇକ୍ ଯାଇନି ଫାଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଜଏନ୍ ଦଉଛି ଏବେ ମାନେ ଦେବ ହଉ ଏଇଟା ଦେଖିକି ମେସେଜ କରିବ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲ ଆମର ସବୁ ସାଥୀମାନେ ବି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଥିଲି ଆସିଲେ 7 ଜଣ କିନ୍ତୁ କେହି ଚା ପିଇଲେନି ଦେଖ 1 2 3 ଜଣ ହାତ ଚା ପିଉଛନ୍ତି ମୋ କଥା ଶୁଣା ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଠି ଯାଉଛ ସ୍କର୍ପିଓ ଅଛି ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଲା ହଉ ଭାଇ ଚା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ପାଟି ଜଳି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର ଠିଆ ହେଇଥିଲ କି ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପିଲା ବାହାରୁ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ପକେଇଦିଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଚା ଏବେ ବର୍ଷା ହଉନି ଭାଇ ଛାତଟା ଠିଆ ହେଇ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଛତା ଧରି ଠିଆ ହବା ବର୍ଷା ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଠିଆ ହେଇ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ରାଜ୍ୟରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଉ ହଉ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତୁ ନବାବ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ନବାବ ଗୁଡ଼ା ବୋଲି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବକୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଭିତରକୁ ଗଲା ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ତୁ ବି ଯିବୁ ତୁ ଗଲେ ତ ସିଏ ବାହାରକୁ ଆସିବେନି ତମେ ଗାଇସ୍ ଏମିତି ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼ିବ ତମେ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ ବଢ଼ା ହେବ ବ୍ଲଗ୍ କରାହେବ ନହେଲେ ଏଇଟା ଦି ଏଣ୍ଡ କିରେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଟିକେ ପୋଷ୍ଟଟା ପୁଣି ତୁ କେତେଥର ସିଏ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କହିବୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ 2 ବର୍ଷ କହିବୁ ମାନିଲି 2 ବର୍ଷ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ୟା ବୋଲି କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖେଇବ ହଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା କଥା ହଁ କ'ଣ ଅନଲାଇନ ନୁହଁ ନା ଅଫଲାଇନ ନା କ'ଣ କହ ମୁଁ କହିଲି 49ରେ ମାନେ ଆରେ ୟାର ତମେ କାଇଁ ଦେଖା 5 5 10 ହେଲା ଭାଇ ଆରେ 5 ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ନା 5 ଲକ୍ଷ ଆଜିକାଲି ପୁରା ଦୁନିଆ ଫାଇନାଲି ବକ୍ଚୋଦି ଚାଲିଥିବ ଫାଇନାଲି ଆମ ଚା ପିଆ ସରିଲା ଆଉ ସତରେ ଏଇଟା ପୁରୀର ଭାଇ ବେଷ୍ଟ କାଦୁଆ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀର ତ ଜାଣିଥିବ ହଁ ଲୋକେସନ୍ ପୁରୀ ଲୋକ ହିଁ ଦେଖିବେ ଯଦି 5-6ଟା ଦେଖିବା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁକି ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ଗୋପୀ ଖରାପ ଭାବିଲୁ କହିଲି ଚୁଟି ବକ୍ଚୋଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଫଲୋ କର ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସିବ ଯଦି ମେସେଜ କର ହଁ କି ନାହିଁ Wait a minute. ବ୍ଲଗ୍ କରି ଆସିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିନି ଆସିନି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଠୁ ଭଲ ହଉଛି ଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଯାଇଲି ପୁରା ଲେଟ୍ ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ନେଚର୍ସ କଲ୍ ରେ
ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମିଳିଯିବ ଭାଇ ରଖୁଛି ଏଇଟା ପରେ 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 ଏଇଠି ସବୁ ରଖା ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲୁ। ଆଉ ବାଟରେ କିଛି କାମ ଅଛି ଆମର, କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ସେ ପ୍ଲାନ୍ ସାରିକି ଆମେ ଆମର ଘରକୁ ଯିବୁ। ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ରହିଲା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ କହିବ। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ନହେଲେ ନାହିଁ ଜୀବନ କରିବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ହେଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ କରିଛୁ।